tayo guys, piston. Para umunta na guys, sit makina guys. Para umunta na naman guys. Kay iayos at camera guys. Yan guys. Piston tayo guys. Sana da malaki. Piston na naman guys. Bigla. Ang atin tupain na pambato guys. Sana malaki, malaki. Tangigi to guys, tangigi. Say the way Paryaki Maria ko ayaw kabuhi. Sana malaki guys. Gida, ayaw magumok. Natagilid pa ang sakayan natin guys. Sana mahuli natin guys. Doon tayo dulo guys. Kaya alanganin dito guys. Mahirapan na naman tayo pag video guys. Dito na naman tayo guys. Uy, malaki-laki guys. Medyo malaki-laki, malakas. Uy, sus, may babaw guys. Alho to guys, alho. Alho to, kay may babaw. Andun guys, sa ibabaw. Baka pahabila pa guys. Takot ako sa pahabila guys. Delikado yan. Ready natin guys, tabag natin. May babaw guys. Sana ma-open na kabit guys para huli. Sana maganda yung sabit ng kabil natin. Para ayos. Dito ng bato guys. Uy, malaki-laki guys. Malaki-laki. Malaki-laki din. Bigat. Mabigat guys, mabigat. Tandahanin lang natin. Oops. Medyo malaki to guys. May babaw. Yay. Ano guys? Yan, tama nga. Ay, tangigi. Kaya pala mabigat guys, kasi tagilid yung sabit. Ito na guys. Oh, maganda yung sabit. Video natin guys. Kaya maganda yung sabit, hindi nakakatakot. Hindi na makakawala guys. Yan guys. Yan, sa pool. Teka lang guys ha. Pakita natin guys. Ito guys. Yan guys, yan. Oh, sa pool na naman guys. Babalikan natin guys doon. Mga 2 in 1 port guys. Papatayin muna natin. Iyay. Ay mga ano to guys, mga 2.5. 2 in 3 port. Basta lampas to 2. Nagkadugo na silpo natin guys. Lagubo guys, lagubo. Oops. Tanggalin muna natin ang kabil guys. Baka 3 yung sabit guys. Yung pambado pa rin natin nakadali guys. 1-0 guys. Yan lang muna. Dadagdagan pa natin. Babalikan natin dun guys. Kasi andun pa yun yung mga kasama. 1-0 na guys. Okay na guys. Sapol. Ayun guys. 1-0. Bye guys.